احمد دوستم تو در کجایی؟ احمد میدونی چی شد؟ بعد از پیش تو اومدن در راه با ماشین رو دم زدم. آخر گوش کن، در ماشین است آخر. احمد با تو احتیاج دارم دوستم. در بالای ما 346 هستم. نه هیچ کس ندید. خب تو در همونجا بست، حاضر هستم میایم. خب نه بچه همون ختمو بیاردم که یعنی گرب زنده چی دیسته شد؟ دکتر جان از بلندی 7 دیدم. 7 دیده؟ بله. عمیق؟ بله اینا برادران من مرا گرفتن به اینجا ببرن. در اینجا دیده می شود که یکم مصیبی جدی نیست و شکست استخوان‌ها به نظر نمیرسد، اما لطخوری هست. زانوی چپ لط خورده است. فهمو؟ گذرانده است. یکم چیزی جدی نیست. باز یک دو ماز تعیینات میکنم همین رو در خونه گرفتن بایستی. بعد یک 5-6 روز نصیب باشد نصب شدن میروی. فهمو؟ مرحمت. این تعیینات رو گیرید نصب میشه. احتیاط باشید. سلامت باشید بچه ها. نایلش. خب احتیاط باشید. رحمان سلامت باشید بچه ها. اکا جان یکون جای دیگه درد نمیکنه؟ نه خدا باشید خیلی بهتر. همین زونی هم کمتر درد کرده است. من نمیدونم اکا خود ایگیجا پیدا شد آخه یکی چی خیلی شد. من دیگه ترمز از جخیدن هم نفهمیدم چی. خدا را شکر که با خیر گذشت. بله بله هرگاه فلاکت نشد. سخت بد ترسوندی اکا. من خودم هم سختی بد ترسیدم. شما اولاد دارین اکا؟ بله فرزند هم دارید با فکرم؟ 2 فرزند دارم. خداوند عمری دراز شد. از او رحمت کنم. شما از کجای نکرد؟ اینوخیای رودکی. بهتره. اکا من از خودت از زمین تا آسمان منتدار هستم، چون که در پیش دکتر باز پشتی ما رو گرفتی. هیچ گپ ندارم. اگر میگفتی که مرا با ماشین زدن شاید احوال ما بسیار بد میشد. حاضر شما شنید من میایم. اکا یک لحظه بیاید. اکا به من دارو نخرید. گفتم که بخیر است. اکا
дар хона кӯдакҳоям бемор аст. Агар илоҷаш бошад, ман ҳамин дорухоро харид. акаҷон, зиғ нашав. Инаш ҳам мегирам. Салом алейкум беака. салом алейкум. акаҷон, инаме дору ракат ҳамаша гирифтатем. یک 152 سوم میشه آقا. 152 сомон. 120 сом استفاده میکنی 150 сом. ака, пули ма камтара кай. ай мошин ягон ҳуҷҷат гирифта биём, мемонам, пага ки пултон овардам, ҳуҷҷатома гирифта мерам. мешава акаҷон? نه اکا نمیشه من اینجا خودم کارگرم نمیتونم قرض بدم. چی شد؟ هیچ چیزی. دارو گرفتم. چقدر نمیرسن؟ داروش 150 سوم شده 90 سوم دیگه نمیرسه اکا. خب نمیرسه. نگاه مالش راماد اکا. باید اکا سالمت باشه. бачаҳо, гуфтам ку ташвиш накашем. Ман худам меям. раҳмат барои овардаатон. این خیر باشد من موشی رو گردونم. احتیاط کن. зайнаб, ту? бале, ман акаҷон кай омадӣ? камтар пеш омадам. ба шумо чӣ шуд акаҷон? ҳеҷ чиз не. дар роҳ камтар кӯчам тӯб хӯрдааст. акай баридин. من رفتم. فردا خبر میگیرم. хуб, майли. چی شد؟ میروه. میرم. акаҷон майли, ҳеҷ гап не. ё ба хона дароем, баъд суҳбат мекунем.
Ahmad do'stim. Boyad man ba tu yak chizro guyam. خب گوش میکنم قبضم. نه که قطعی همی سونکت قباب کرده ده. داری سونکت تیلو داری، پول داری، ایخا قطعی گفتم میگردی. کودک؟ سعید؟ تو عقل خورده ای؟ کودکی مایدر در سونکت گفتم میگردی. اون نفسی کودک نگیرد. این کودک های کیه؟ احمد دوستم، از پشتین کودک زنم از خونه بر آمده رفت. از سحر باز مادر این کودک رو میکوبم. این کودک های کیه؟ یک زن در ماشین ششت. با من گفت که کودک ما رو یک لحظه در ماشینت خواب. با مغازه رفته یک دو چیز گرفته می آیم. با مغازه رفت دیگر نیومد. از دیروز این کودک با من است. نمیدونم چیکار کنم. تو یگان سراغه یا مکان مادرش رو میدونی؟ نه آخر نمیدونم. خیلی بیا کودک رو با میلیسه خونه بریم. با میلیسه؟ آخر احمد با میلیسه رفته چی میگویی؟ ما رو زن خودم باور نکرد. از خونه برآمده رفت. دیگرها از کجا ما رو باور میکنن؟ راستی من حیرانم. نمیدونم چی گویم بر تو. این طور باشد پگاه میروی. خیر تو زیغ نشو. ما یک علاج کردم مادر این کودک رو مییابیم. یک لحظه زن خوردی هم زنگ میزنم. لبای زنک. چی؟ خب مایلش حاضر می آیم. دوستان من باید زود به خونه روم. زنی کلونی هم به خونه زنی میدکی اومده است. جنجال رو برپا کردن. خوب دوستم، رحمت برای خدمتو. هیچ گپ نه جورا جان. خیبر همون مسئله رو بین. کدام مسئله؟ داروخونه در اومدیم پولت نرسید من 90 سومان دادم کو. فهمو. مالش خوب دوستم، من حرکت میکنم که روزهای نزدیک قرض تو رو برگردونم. خب مایلش نغزمانی. خب خدا من نگه بود. اوهو دوستم سلام. هیچ؟ رحمت در همین طرف های جای کاری تو با طرف خونه می روم. مالش خوب حاضر می آیم.
анам хел шуд дӯстам. корҳо безеб кун. Намедонам чӣ кор кунам. баъзеҳо ба нохуни фарзанд зору баъзеҳо аз фарзанд безор. медонӣ аз дишаб тамоман хоб нарафтам. лабай гӯш мекунам. нағз раҳмат. хоб аз куҷо? майлаш хоб меоям. борҳо бисорам. хай даруну берун пур мешавад ба фикрам. хоб майлаш ҳозир меоям. кӣ буд? як клиент буд. каме бор доштааст. мехоҳад ки то хонааш ба мошин барам боргаашро. хиз рафтем. ба куҷо? баъд мешинем ҳаминҷо. диловар дӯстам, медонӣ ман аз ту як хоҳиш дорам. хоҳиши маро рад намекунӣ? гап зад. медонӣ ба ман камтар пул лозим аст. ту ба ман пулро дода метавонӣ? дар масъалаи пул ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. ту худат нағз медонӣ ку корҳоям мисли пештара нестанд. диловар, ин тавр бошад. ман меравам. аз аҳмад дӯстам аст ку аз ӯ қариб 100 сомон қарздор шудам. ман ҳозир агар борҳои ӯро набарам аҳволам вазнитар мешавад. диловар, аз ту як хоҳиши дигар дорам. илтимос то омадани ман ҳамин кӯдакро нигоҳ кун. ту чӣ ақлатун хурдаӣ? кӯдаки кимкиро ба ман партофта меравӣ. проблемаҳои худам камакак аст ки бо ин кӯдакро дарди сари ман мекунӣ. ту медонӣ ман ҳатто як сомон пул надорам. аз саҳар боз то ҳозира ягон чиз нахӯрдам. ту ваъда метиҳӣ ки тез меоявӣ? ҳа бале, гуфтам ку боро ба хонааш мебарам. тез меоям. хуб, ман туро дар ҳамин ҷо интизор мешавам. илтимос, ман ин хобетро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. анҷомона мешавад? бале, дар ҳамон ҷо гузоред. کان زنید سعید جون، کان زنید سعید جون. سعید جون، او گذاشته یک پیولا چوی می‌نوشیدیم. نه رئیس برام با کار دارم. خب این تاب رو شاید خودت میدونی. یک لحظه سعید جون. خب 1 2 3 4. آن ای سعید جون، حق خدمتی تو. سلامت باشید رئیس. خب سعید جون، یک جهان تشکر. مانش خداوند نگهبان. ماینش خیر سعید جون، ناز روید. خوب بکن.
салом алейкум апаҷон. Ба шумо такси лозим? Не, раҳмат акаҷон. Апа, шумо ба кадом тараф меравед? Не, акаҷон, гуфтам ки ба такси намеравам. Апа, ман ба ҳамон тараф меравам. Биёед чинед мебарам. Ака, гуфтам ки ба такси намеравем. Пули мо ба такси намерасад. бо худ кӯдаки майда доред. Биёед чинед, дар ин хона ки наистед. Ман шуморо пул нагуфтам ку. Биёед, дар хона ки наистед. Акаҷон, ягон ҷо ман кунед. ин апаҷон хуш омадед. Акаҷон, аз мо чанд сом мешад? Афарин. Мо чанд сомон мешавад? ҳеҷ чиз намешавад. дар ҳаққи ман як дуо кунед. охир мошини шумо ба об намеравад ку. апаҷон, гуфтам ку ҳеҷ чиз намешавад. Акаҷон, ҳам нагиред. не апа. ба ҷан рафта ягон ширине гиред апа. ба падару модаратон раҳмат, акаҷон. саломат бошед. эҳтиёт кунед. ассалом. салом. апаҷон, мошинро ба кадом тараф ҳай кунам? бачаки хушума се-чор остановка меравам. апаҷон, пешакӣ гуфтамонам ки 20 сомон мешавад. дар ҳаёти сарат як бор савобгирӣ мешавад. апаҷон, ин мошин бо об намеравад ку. газу бензин қимат, ҳама чӣ қимат аст. худатон нағз медонед ку. агар хоҳӣ дигар роҳ ҳаст, ба дигар роҳ ҳал мекунем. нафаҳмидам. мегӯм иқа бачаи сахт будаӣ, рақамҳои телефони маро гир, ё аз худатон те, ё аз наздик шиноз мешавем. апа, ман шуморо шинохтам. як бори дигар ҳам дар ҳамин мошин ман 6 та будед. то сад барг бурдам, аммо пул надодед апа. айнан ҳамин суханҳоро гуфта будед. хай набошиштум дар мошин, ҳеҷ гап надора. мебарима карат хизмат ай тарафи ма.
Апа, ман ба шумо кор надорам. Шумо чӣ кораен ва чӣ ният дорем? Ман шукри Худо оила дорам. Ва шукри Худо хонаи обод дорам. Эя чӣ катагӣ кади қатаи мошини пусидагит. ҳарчи ягон мошини қимат набуда. Чӣ кор мекардӣ? Ё Худоё, худат сабр де. Ака, ба кадом тараф? Тарафи Гарадук. Майна, хоб ака. доимо такси мезанӣ? Бале ака, ҳамаи зиндагӣ ҳамин пишти на мусофиркашӣ рафтасе. Коро чӣ хел коро? Нағз акаҷон. Коро нағз охе? О ака. Ярса чанд хай фоида мебини ака? Ҳайд, го вақт кор мешава, го вақт кор намешава ака. Оиладорӣ мегум? О, шукри Худо оиладорам. Пулдора кена таксисто? Е ака, ҷо ҳаме пулдор мешидем акам, хали мо ши қати мегаштем? Пул да таксиҳоай. Ҳами пул омада, ҳами таксиҳоай. баҳонаи газ бензин қимат кардаин ҳамаро. Не ака. метонен оштон шава. Ака, шӯхӣ мекунам. чанд сол чи такси мезанӣ? Я 5 сол, 5.5 сол шида. дар 5.5 сол детаҷа бардоштагӣ ба фикрам? Не акаҷон. Як ҳами хонаи фақирона дорам ака тамом. ба фикрам дуста сета мошини ваз мекунӣ дар сари як сола? Не ака. охиру қа кор намешавад. метонен оштон шавад. ин мошинои мо кӯҳна шидагӣ меган баъзеҳо намешинанд, барое ки ҳозир боз тараққӣ кардагиаи замона пешрафта ҳама чи мақсад мошинои қимат астай. бисёри одамон дар мошино мешинанд, мошинои мо дар назаршон ҳам намегиранд. чӣ байна мо шиштем ку? арзон гуфта шиштем, арзон тофтида бачаи хуб метоӣ. арзонтар мебари охӣ? майда шакар. инсонои хуб кам аст дар ин дунё. ای خدا این بچه با کجا غیب زد؟ الکه از بین 2 ساعت گذشت. душанбе ҳам хушрӯ шида? бале бале. як вақт кӯдак будем, хулиганӣ мекардем ҳамиҷода. хайолиам хулиганем кам кам. хулиган ака, хулиган дар монанд нести ку? бачаи хуб шидем ака.
او خب بسیاری بعد خودگانی نمیکنه. جوانی رفت. آنم جودا گاگون جودا مان کن. در نیکوچا بود رو. آه درو گاشتی بعد مان کن. آنم جگا. بچه ها راکیل رو نداده داخل. با فکر میمورا نشنو. با من کی و چی بودنتون مهم نیست. پول ما رو دهید. بچه ها آخر با فکر مردم گفت خطا نگفتم. من فقط حق خدمت طلب کردم. حق؟ منم با تو. ولی من چی شد؟ از کودکی در دستت بوده شرم میکنی؟ ترسیدی که مردی؟ چی داری؟ تاکسیست پول اترا کشتن نمیخوایم ما دم پول در کاره خیر رفته دلم کم کم از تو دور میرفت. لیلا تو تماما خطا فهمیدی. این کودک از من نیست. شبها دیر می اومدی لیکن در آخر همش معلوم شد که تو زنی دیگر داشته ای. تو با من خیانت کردی. خیانت بفهمی من با تو دیگر زندگی کردن نمیخواهم. لیلا با تو گفتم که این کودک از من نیست. باز شرم نکرده دروغ هم میگویی. میدونی چی؟ من با تو دیگر زندگی نمیکنم. فهمیدی مرا؟ لیلا آه سعید ای چی درده بود با سر من آوردی؟
лайло бо дар зиндагӣ як бор маро دوستان با فکرم کمتر دیر کردم بخشش دیر کردن را دو نمیدونم نه که زندگیم رو ویران کردی با این کودکی بی‌صاحب. آخه چی شد؟ دلوا من چیکار میکنم تو؟ من نمیدونم در نبودن من تو چی گفتی که این دوستی من از توی قدر خفه شده است؟ با فکرم تو رازه انانی گردگیت مادرت پرتوفته رفت. лайло ана ту дар куҷо будаӣ? росташро гап зан, кӯдак аз кӣ буд? ба худо қасам ҳамашро ба ту гуфтам ку чаро маро бовар намекунӣ? ҳей шумо мардҳо ҳамаатон ҳамин хел дуруггӯву дуруя ҳастед. лайло саид аст ку ҳамон таксии ҷурам ба назди ман омада буд. мо каме суҳбат кардем, ба ӯ занг задам. саид маро гуфт ки ҳамин кӯдакро як лаҳза нигоҳ кунам. баъди саид рафтан каме пас ту омадӣ. хайр фармо, барои чӣ кӯдакро бо худаш набурд? охир медонӣ клиенташ бори бисёр доштааст. даруну беруни мошинаш пур мешудааст. ҳеҷ бовариям намеояд. хайр бинда занаҷон либосояшро пӯш, як ба тамошо равем. ман бо ту ба ягон ҷо намеравам. ин хел бошад, ман ба берун меравам. ба берун меравам гуфта бо ба назди очаяму кӯдак наравӣ? қадар дилум аз ту пур нест. не агар хоҳӣ биё як ҷоя ба берун меравем. ман хонаи оча мерам. дар ҷа дилгир шидам. як ду рӯз меистам, баъд мебиём. бо таксӣ меравӣ? наведонам. ба роҳ ки баромадам, ягон мошин пайдо мешудагист ки то хонаи очам равам. лайло агар хоҳӣ саиди ҷурамро занг занам, омада ба мошин туро ба хонаи очаат барад. не раҳмат, ман худам рафта метавонам. ин хел бошад, ман меравам. ҳей мардак, ин хоҳари ту чанд рӯз омадагиак дар ҳама ҷо овозаву дарвоза шудааст ки бо кадом мардаке гашта аз ӯ кӯдакдор шудааст. хаб кун мефаҳмад кори хуб намешавад. охи аз рӯи касофатии хоҳарат дидӣ ки ҳама ҷоя дарман шудааст. як ду рӯз гаристад худо медонам боз ба сарамон чӣ балоҳоро меорад. занак бисёр сарамро гаранг накун, рав аз пешам. боз пушти хоҳарашро мегирад. بشین تو زیغ نشو، به گپ‌های انقدر اهمیت نده.
акаҷон, хайрият ки ту дар барам ҳастӣ. зиқ машав, ҳамааш нав мешав. алло, зайнаб, ту дар куҷо ҳастӣ? боз чӣ мегӣ? дар назди ҳама шармандаю беобрӯм кардӣ. мо бояд вохӯрем. дар куҷо? майлаш хай. аҳмад, ба фикрам ҳо ан ҳамон хона буд. хубтараш аз назди дараш камтар дуртар истем. хуб мешавад. хоб. ягон сум пул тием, дасти холӣ омадем. аҳмад, ба фикрам пул тием хубтар мешавад, чунки маълум аст сатҳи зиндагиаш ба монанди зиндагии мо хело бад аст. кӯдакро бо худ мебарӣ ё ки не? не, кӯдак хуб аст. як сари қадам даромада зуд баромада меравем. бояд мо боз ба милитсияхона равем. хуб ин тавр бошад рафтем. аҳмад, ту фаро рав, ман кӯдакро як ҷояшро дигар мекунам, аз пасат меоям. хуб? хуб. бубахшед, ба фикрам хонаи акай бардин ҳамин ҷо буд. бале. он кас дар хона бошад? бале. ӯро хабаргирӣ омадем. акаҷон дарои дар хона аст. майли хоҳарҷон. зайнаб, гир ягон чуқур. кӯдаки ман дар чӣ ҳол бошад? он мард бурда партофт ё хонааш буд? чеҳраи он мардро дар хотир дорӣ? не, чеҳраашро дар хотир надорам, лекин он мард бисёр марди ҳалим менамуд. аквал,
شاید رفته به میلیسیا مراجعت کنه. چی تو عقل دو خورده ای؟ ما رفته به میلیسیا چی میگوییم؟ میگم کودک خودمون رو در تاکسی مانده گرفتیم. و فکر من اون مرد کارها از بالای تو شکایت نیسته است. акмал чӣ корӣ мекунӣ намекунӣ кӯдаки маро пайдо кун. شد جانکم تو زکی نکن. ما یا ایلوچ کرده فرزندمون رو میاریم. ака рақамҳои телефонам медонӣ ҳар чизе ки лозим шуд занг зан акаҷон. хуб бачаҳо гуфтанд ку пуқа ба зараре нест, як-ду рӯз пас мегузорад. این خیلی باشد. خودت رو احتیاط کن. خوب کن. баъла хуб акаҷон. хуб تو چیکار کردی؟ با همه دعوت دادی؟ بله یک دو شناس مونده بود. یک ساعت پیش رمون کردم. شما چیکار کرده؟ با رغبت طرفانه صحبت کردی؟ بله با او صحبت کردم. 80% مبلغ را سپریده. زینب میدونی چی شد؟ رهبر طرفخانه یک شناسی پدرم آمد. او بسیار انسان خوب است و گفت که بخشماده مبلغ رو نیاد. این در روز توی با تو توفه. اوه زور کو؟ بله جناب. برای انتخاب لباس رفتی تو؟ راستی گپ چند جای را گشتم اما مخفول نشید. باز همون سالن بیگانه بود. این کودک رو می چه شیرین روی است. اکمل اگر ما هم کودک همون را گم نمی کردیم انا هم خیلی شیرین روی بود. این کودکی کی باشه؟ چه کودک شیرین روی است. بخشش من خدا نفهمیدم چه دخترچه ما به اینجا آمد. عذر. برادر هیچ گپ نیست. ما هم یه وقت کودک بودیم. خب یک بار دیگر بخشش.
زینب درباره چی صحبت داشته؟ من این مرد را کجا دیدم؟ کجا دیده باشم؟ چهرش بسیار شیرین بنمید. یا بسم الله. این پسر یا دختر؟ دختر است. اکمل، این همون مرد است. همون مرد است. چی؟ کدام مرد؟ اکمل، خیز این راننده همون تاکسی است. کودکی در دستش بوده این دخترچه ما است. چی؟ من حس میکردم که کودک اون زنده است. چیزی نشه اما چهره او مرد رو دیدیم. او را از تک زمین حمله شد نیابید. اکمل، التماس یک بلا کده کودک مرا یا التماس. دیده نکنیم. اکمل.